Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa abbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, mari bersama-sama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita benar-benar menjadi hambanya yang mendapatkan rahmat maghfirah sekaligus mendapatkan kemenangan, keutamaan, kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, manakala manusia hidup di dunia menyandarkan hidupnya kepada selain Allah, maka siap-siaplah untuk kecewa. Manakala dalam hidup kita sebagai hamba Allah tidak yakin seyakin-yakinnya dengan semua yang telah Allah tentukan, maka pun siap-siaplah untuk kita mendapatkan azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dua bekal iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar segala hidup kita kepada Allah, itu yang mengantarkan hidup kita akan selamat bahagia dunia dan akhirat. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah menjelaskan tentang keyakinan, mindset hidup yang telah tertanam begitu dalam, dan sosok Nabi Ibrahim menjadi teladan kita bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah jelaskan dalam surah Asy-Syu'ara ayat 8, ayat 78 sampai ayat 82. Ada 5 mindset, ada 5 prinsip hidup yang harus kita pegang teguh kalau kita ingin selamat bahagia dunia dan akhirat. Yang pertama adalah kita menyatakan dengan sesungguh-sungguhnya, huwallazi khalaqani fahuwa yahdin, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semua, dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayah kepada kita. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa sesungguhnya yang menciptakan semua jagat raya termasuk kita manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah satu-satunya zat yang memberikan petunjuk hidayah kepada semua perjalanan hidup kita. Setelah kita yakin bahwa kita adalah ciptaan Allah, maka kita juga harus yakin dan percaya bahwa petunjuk Allah adalah satu-satunya petunjuk yang paling benar. Kalau kita mencari jalan hidup dan petunjuk hidup,
maka jangan mencari yang lain kecuali atas petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Seperti doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu dengan tuntunan syariat agama Islam. Manakala kita hidup dalam kehidupan kita senantiasa berpedoman akan petunjuk Allah, yakin seyakin-yakinnya kita akan bahagia selamat dunia dan akhirat. Yang kedua, prinsip hidup yang harus kita pegang teguh adalah Allah menyampaikan, walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makan dan minum kepada kita, yang memberikan kehidupan, kecukupan makan dan minum, yang telah memberikan fasilitas rezeki. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena usaha dan pekerjaan kita, bukan karena prestasi dan nilai-nilai hidup kita yang kita tanamkan, bukan karena kita sungguh-sungguh dalam bekerja. Itu hanya wasilah, sarana, kewajiban kita untuk bekerja. Sesungguhnya yang berikan makan dan minum, yang mencukupi kebutuhan hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita tidak boleh ragu akan rezeki yang telah Allah sudah janjikan kepada kita, bahwa rezeki itu sudah Allah jatah bagi siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kalau kita bekerja, berusaha, itu bagian kewajiban yang harus kita tunaikan. Tidak boleh tidak. Karena kewajiban hamba Allah manusia adalah berikhtiar. Dan semuanya rezeki semata karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak orang-orang yang pekerjaannya sama, rezekinya tidak sama. Adalah pula orang-orang yang diberikan banyak pangkat dan jabatan, tapi rezekinya pas-pasan. Dan ada pula orang yang biasa saja rezekinya banyak. Semua adalah semata karena pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika prinsip hidup yang harus kita pegang adalah wa idza maritu fa huwa yasfin. Ketika kita sakit, ini pernyataan tegas yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, wa idza maritu, ketika saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan penyakit kita. Kita hanya berikhtiar untuk berobat, mencari obat yang terbaik dengan diagnosa yang tepat, dengan obat yang tepat, dengan dokter yang tepat, dengan fasilitas sarana kesehatan yang memadai. Tapi sesungguhnya penyakit itu yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin seyakin-yakinnya obat itu hanya sarana saja, hanya wasilah saja. Yang menyembuhkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh ragu atas keyakinan ini. Maka ketika kita sakit, sandarkan hidup kita, sakit kita, hanya minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang menyembuhkannya. Yang keempat, prinsip hidup yang harus kita pegang adalah walladzi yumituni fahuwa yahyin wa huwa walladzi yumituni fahuwa yuhyin. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mematikan kita, dan pada saatnya Allah pula nanti akan menghidupkan kita. Hidup dan mati itu adalah semata karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua manusia di dunia pasti akan ada jatah usianya masing-masing. Ada yang 40 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang lebih dan kurang. Kalau umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bayna sitti wa sab'in, antara 60-70 tahun. Dan ketika Allah berikan usia kita panjang, maka bersyukurlah untuk banyak beribadah, karena ketika hidup kita semata kita untuk beribadah, maka kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Dan Allah nanti yang akan pasti menghidupkan kita kembali ketika yaumul qiyamah,
ketika yaumul ba'ats, hari pembangkitan, semua dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak satupun manusia yang tidak hidup kembali ketika di akhirat kelak nanti. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dan keyakinan kita yang kelima adalah walladzi al'amu ayyaghfira li khati'ati yaumaddin, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan akan mengampuni semua dosa-dosa kita di akhirat nanti. Ketika kita sebagai hamba Allah, sebagai manusia, ketika kita ingin agar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya setiap dosa hamba yang bertobat dengan taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Sehingga sesungguhnya kita berharap agar kehidupan kita di dunia mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat mudah-mudahan kita dibangkitkan dalam keadaan beriman dan nanti kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa semua keluarga kami, dosa semua guru-guru kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Ya Allah, rahmati kami, bimbing kami, jadi hamba-Mu yang istiqomah beribadah kepadamu. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, sehingga kami terbebas dari semua dosa yang mengantarkan kami mendapatkan rahmat dan maghfirah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita laksanakan sholat dengan khusyuk, seakan sholat ini sholat terakhir dalam dunia. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقنا هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزنته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من شر الذي فعل من لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله
الله ولا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا اللهم اللهم يا ضعيف يا حميد يا معيد أمنا يا حلال والحرام أبطاعتك المسائل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية والزيادة في العلم وغفرة بعد الموت اللهم علينا صبرا والعفو عن الإنسان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.